Syekh Faruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu wa ala man Syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala rasulihi wa subhanaka la ilaha illa anta alamtana innaka antal alimul hakim wa la ilaha illa anta min kulli harfin wa tabdil abidin wa lidana yadulankum wa anjamin muslimin sallallahu alaihi amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraatul khamisah, bacaan yang kelima daripada bacaan Imam Syafi'i. Qara'a fil A'raf. Imam Syafi'i membaca di dalam surah A'raf. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ay bi kasri sin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Beliau membaca bi kasri shin, jadi syiraka'a. Syuraka'a dibaca beliau syiraka'a. Ay ja'ala lahu nasiban fima atahuma. Ja'ala lahu syiraka'a itu artinya nasiban, yakni bagian. Kalau syuraka itu kawan. Wal ma'na anna ma ja'ala lillahi ta'ala nasiban bidzalikal walad. Dan makna bahwasanya keduanya menjadikan keduanya bagi Allah Ta'ala nasiban, akan bagian pada yang demikian itu anak. Alladzi atahuma, yang ia mendatangkan akan keduanya. Fakana al makna annahuma ma ja'ala dzalikal walad waqtillahi ta'ala. Bal taratan kanu yantafi'una bihi bi masalihi dunya wa taratan kanu ya'murunahu bi khidmatil khaliqi. Mereka menjadikan anak tersebut, terkadang mereka memanfaatkan dengan itu anak untuk kemaslahatan dunia, dan terkadang mereka menjadikan anak mereka, memerintahkan akan anak mereka itu dengan taat kepada Allah Ta'ala. Wa hasanatul abrar sayatul muqarrabin, baik lawan orang yang taat tapi jahat lawan orang yang sudah para kelawan Allah. Wa hadzal amal wa in kana minna qurbatan wa ta'atan. Walaupun ini amal adalah termasuk mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada Allah, illa annahu kana minhu zillatan, tetapi ujar sidin di situ ada kesalahan. Walihada qala ta'ala fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikatkan. Dulu mereka menjadikan anak-anak mereka itu syiraka'a atau suraka'a. Syiraka'a itu yakni mereka memanfaatkan anak untuk kemaslahatan dunia, dan terkadang memanfaatkan anak mereka perintahkan supaya taat kepada Allah. Artinya mereka gunakan anak itu untuk dunia dan terkadang digunakan untuk akhirat. Wa hadza wajhun hasanun kamilun syarifun fi dab'i su'alil masyhur wa huwa annahu yalzamu idhafat tashkir ta'ala ila Adam alaihissalam. Bahwasanya ini jalan yang sangat baik, lagi sempurna, lagi mulia pada menolak pertanyaan yang masyhur, yakni bahwasanya lazim menyandarkan syirik dengan Allah Ta'ala itu kepada Adam alaihissalatu wassalam. Al-qiraatu sadisa qara'a fi surat Ibrahim bidhammil ha fi Allahu alladzi lahu ma fis samawati wal ardh ba'da suratil azizil hamid. Biasanya itu bacanya Allahilladzi, bacanya suratil azizil hamidi Allahi alladzi lahu ma fis samawati wal ardh lahu ma fis samawat. Sidin membaca, Imam Syafi'i membaca Allahu, bukan Allahi.
wal faida fi tambihi ala anna qaulana Allahu ismun ghairu mustaqim bal huwa jarin majra ismil alam. Falihada sabab ma ja'alahu wasfan lima taqaddama bal waqa'al ibtida'u bihi. Allah itu yang tidak diambil dari yang lain. Kalau pang misalnya Allah itu asalnya ilah, misalnya ujasin nggak ada Allah itu, ya Allah itu bang sudah. Bal huwa jarin majra ismil alam, dan ia berlaku perlakuan nama isim alam. Artinya isim alam itu cakanaran Allah, misalnya cakanaran isim alam tu Zaidun, nah itu bang sudah. Kalau asalnya Zada Yazidu misalnya kada kayak itu, sudah seasalnya nang kayak itu. Allah balihada sababi ma ja'alahu wasfan lima taqaddama, karena itulah ini sebab tiadalah menjadikan ia akhirnya menjadi sifat bagi kalimat yang terdahulu, yakni siratil ajizil hamidillahi, tidak menjadi sifat bagi kalimat yang terdahulu, yakni siratillahil azizil hamid. Kalau dalam Quran siratillahil azizil hamidillahi, mau umpati baris siratil azizil hamidillahi. Dalam Quran barisnya seperti itu. Karena ia isim mustaq dan karena ia bukan isim mustaq dan ia isim alam, ma waqa'al ibtida'u bihi, bahkan dia menjadi ibtida'. Jadi kalimatnya setelah baca siratil azizil hamid waqaf, lalu Allahul ladzi la huma. Kalau di Quran barisnya Allahi. Jadi Imam Syafi'i itu membaca Allahu, karena nama Allah itu semuanya menjadi ujar sidin itu mubtada. Artinya sidin membaca kenapa barisnya rafa dengan ada itu alasan tersendiri. Artinya membacanya bukan hafal, jadi qiraatnya apa? Qiraatnya Imam Syafi'i, sidin membaca Allahu. Al-qiraatu sabiah qara'a. Amarna mutrafiha. Amarna mutrafiha bi suratil Isra, wa sabab bihi anna qawlahu amarna bi ghairi tasdidi, dengan tambah tasdid asalnya ada amarna mutrafiha, yadul annahu ta'ala amarahum bil fiski li annahu ta'ala amarna mutrafiha fa fasaku fiha. Ujar Allah itu ketika kami menurunkan adab, maka kami perintahkanlah orang-orang yang berkuasa itu mereka berbuat fasik. Karena ujar Allah, adab itu akan turun, akan kami timpakan kepada satu negeri apabila itu kena para pejabatnya itu maksiat. Mereka lalu amarna mutrafiyah, kami perintahkan para penguasanya
itu fafasaku fiha, lalu mereka fasik berbuat zalim, lalu setelah itu kami turunkan adab kepada penduduk tersebut. Amma qira'atu hadhil lafzati bitasydidi fa innahu la tuhamu dzalika amarna. Kalau Sidin membaca amarna, fa innal manwa ta'ala a'tahumul quwwata wa syaukata wal imarata thumma innahum bisu'i ikhtiyarihim pasaku. Dan kami, ujar Allah Ta'ala, memberikan kepada mereka itu penguasa tadi akan kekuatan, akan kekuasaan, akan kepemimpinan, kemudian mereka berbuat jahat dengan pilihan mereka itu pasaku, lalu mereka itu fasik. Mereka dengan menggunakan kekuasaannya, dengan menggunakan kepemimpinannya, lalu mereka fasik. Nah, ketika para pejabat itu sudah fasik, mereka maksiat, baru ujar Allah, kami akan menurunkan azab bertubi-tubi. Qira'atut Samina, qiraat bacaan Imam Syafi'i yang ke-8, qara'a fi suratin Nur, yuqadum min syajaratin mubarakatin. Sidin yuqadu, dinyalakan daripada itu pohon mubarakah yang berberkat. Al-ayah yuhtamul ayyakuna bimuqtada tabi'ah wa ayyakuna bija'lil ja'ili wa fi'lil tar. Amma yuqadu bahwa syarihun fi anna dalika bi fi'lil fa'ilil qadir muhtar fakana adalah ala tauhidi. Adapun dibaca di dalam surah An-Nur, yuqadu, dinyalakanlah dari pohon yang berberkat itu. Yuqadu, dinyalakan itu menunjukkan itu perbuatan daripada Allah yang memperbuat, yang kuasa lagi yang memilih. Fakana adalah ala tauhid, maka itu yang paling menunjukkan atas tauhid. Akhiratu tasyaqara fi surat Saba wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami membalas kecuali kepada orang-orang yang kufur. Wal hal nujazi wa faidu bitami ala annahu la budda fil ilahiyah tasrihi bil wa'idi lirahbati kama annahu la budda fi min tasrih bil wa'di lirahbati tahqiqan liqa alaihi salam la wuzina khaful mu'min wa rajahu la tadala. Jikalau ditimbang takutnya orang beriman dan harapnya itu la tadala, niscaya sama. Al-qiraatul asyirah yang ke-10, qara'a fi fil waqi'ah wa rehanun wal faidatu fihi at-tambi wa anna maratibat shawab ala aqsamin, bahwasanya martabat pahala itu ada beberapa bahagian. Martabat pahala itu ada beberapa bagian, minha mayakunu ibtihajul insani bihi kabtihajihi bi ruhihi wa hayatihi. Ada pahala manusia itu seperti bercahayanya itu manusia, seperti nanti bercahayanya dengan ruhnya dan kehidupannya. Wa minhu mayakunu ibtihajuhu bihi kabtihajihi birraihan. Ada pahala orang itu nanti seperti harum-haruman. Wa minhu ma yakunu ibtihajuhu kabtihadihi bil jannati allati makanu raihani. Dan ada pahala orang itu nanti seperti di dalam surga.
fa innahu la niza'a fi annal intifa'a bil raihan akmalu minal intifa'i bil jannah. Bahwasanya tidak ada perbantahan, manfaatnya bil raihan itu dengan raihan ketenangan itu lebih sempurna daripada manfaat itu dengan surga sendiri. Li'annal jannata ismun lil makanil mustamili ala raihan, karena surga itu isim nama yang terkandung atas itu ketenangan. Maka raihan matluban bidzati, maka ketenangan itulah yang dituntut itu dengan itu zatnya. Wal jannah matlubatun bitam'i, dan surga itu dituntut bitam'i dengan mengikut itu ketenangan. Maka apabila orang itu sudah tenang walaupun mereka itu di dunia, maka orang itu sudah disebut orang ahli surga. Wa anta in tafakkara tabiyatil aqsami salasah wa arabta kayfiyati maratibha infataha laka babun syarifun fi maribati aqsami sawabi. Wa naktabi bihadzal qadri min dzikri qira'atil imam al-mutallibi li anna al-istiqsa'a bihi ghairu laikin bihadzal kitabi wallahu a'lam. Al-babur rabi fi syarhi ihatati syafi bi ilmil hadisi. Bab yang keempat pada menerangkan meliputinya Imam Syafi'i itu dengan masalah ilmu hadis. Al-fasul awal fil adillati fi ilmi Syafi'i bil hadisi. Fasal yang pertama pada dalil keilmuan Imam Syafi'i masalah hadis. Alladzi yadullu anna Syafi'i ala ilmil hadisi wujuhun, yang mana menunjukkan bahwa Imam Syafi'i atas alim masalah hadis itu ada beberapa jalan. Al-hujjatu ulama rahu harmalatu an Syafi'i qala qadimtul madinata wa ana ibnu salasa asara sanatan li aqra'a ala malikin al-muwatta. Ujar Imam Syafi'i, aku datang ke kota Madinah ketika berumur 13 tahun untuk belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik. Faqala li Malikun, maka mengata bagiku ilahi Imam Malik radhiyallahu an, utlub man yakrahu laka, tuntut olehmu siapa yang membaca akan dia bagi engkau. Artinya yang membaca melajari hadis ini siapa? Aku kau, jadi Imam Malik yang membacanya, ikam kah? Fakultu ana aqra'uhu li nafsi, maka berkatalah Imam Syafi'i, ulun yang membacakan hadis atau kitab Muwatta ini li nafsi, bagi diri ulun sendiri. Faqara'tuhu alaihi, maka aku, ujar apa? Imam Syafi'i membaca kitab Muwatta itu atasnya. Fakana rubbama yaqulu li fi hadisin minhu a'idhu fa'aiduhu hibdan. Manakala mengata ia, ya Imam Malik, kepadaku satu hadis daripadanya, ulangi olehmu akan dia, maka aku ulangi hadis tersebut hibdan secara bahapal. Wa hadhi riwayatu masyhuratun indal muwafiqi wal mukhalifi walau lam yahfadhi Syafi'i bil hadithi illa kitabul Muwatta ma'a adzin aksar al-hufad annu addalu dhalika ala quwatihi fi ilmil hadis. Padahal banyak ulama-ulama yang lain mereka tidak hafal kitab Muwatta tersebut, sedangkan Imam Syafi'i beliau hafal kitab Muwatta dari guru sidin Imam Malik. Wa naqala Ahmad bin Hanbal sami'a kitab al-Muwatta minhu, dan Imam Ahmad bin Hanbal mendengar kitab Muwatta itu daripada Imam Syafi'i bada'an kana qad sami'ahu min jama'atin wa qala inni ra'aituhu bihi sabata. Idza arafta hadza fanaqulu inna aimmatal hadisi qad ikhtalafu fi ashahil asanidi fil hadisi. Bahwasanya apabila engkau sudah mengenal akan ini, maka kami akan mengatakan para imam hadis sungguh mereka ikhtilaf pada sepaling sahih sanad pada masalah hadis.
sepaling sahih sanad pada masalah hadis. Faqala Imam Sana'ah wa Matbul Jamaah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, berkata imamnya ahli hadis yakni Muhammad bin Ismail al-Bukhari, la isnada asah min Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Ujar Imam Bukhari, tidak ada sanad yang paling sahih kecuali daripada Imam Malik, daripada Nafi', daripada Ibni Umar dan sampai ke Rasulullah. Sanad hadis yang paling sahih. Dan Imam Syafi'i mengambil dari guru sirinnya Imam Malik, Imam Malik daripada Nafi', Nafi' itu daripada anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar itu mengambil daripada Rasulullah. Artinya sanadnya 4 aja sampai ke Rasulullah. Wa ajma'a ahlul ilmi ala annahu ma kana fi ruwati an Malik ajalla min Syafi'i. Dan ijma ahli ilmu bahwasanya tidak ada pada riwayat hadis daripada Imam Malik yang paling besar kecuali Imam Syafi'i. Li'anna sa'ira talamidi Malik kanu fil fiqhi wal hadaqati duna Syafi'i bi katsirin. Adalah seluruh murid daripada Imam Malik, mereka itu alim masalah fikih wal hadaqah dan semuanya cerdas, duna Syafi'i, selain Imam Syafi'i bikatsirin. Fasara hada dalil ala anna asrafal asanid fid dunya ma rawahu Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Maka jadilah ini dalil bahwasanya sepaling mulia sanad di dunia ini barang yang meriwayatkan akan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dari guru siri Imam Malik, Imam Malik mengambil daripada Nafi', Nafi' daripada Ibnu Umar. Jadi kalau kada diragukan lagi itu masalah Imam Syafi'i itu sanad hadis ini itu ujar sini yang sepaling tinggi, yang sepaling mulia. Ini dari seluruh imam tuh yang paling parak sanad hadisnya itu Imam Syafi'i. Wa hadha yadullu ala anna Syafi'i fi ilmi al-hadis min ad-darajatil 'aliyah ma laysa li ghairihi. Dan ini menunjukkan bahwa bagi Imam Syafi'i pada ilmu hadis itu derajat sidin yang paling tinggi, tidak kepada yang lainnya. Al-hujjatu tsaniyah ala hadzal matlub inna dzakarna fi hikayati mihnati Syafi'i an idda'a bi hadratil rasyidi fi ulumil Qur'an wa ulumil hadisi. Hujah yang kedua bahwasanya ini tuntutan. Sesungguhnya kami telah menyebut pada hikayat ujian daripada Imam Syafi'i bahwasanya beliau dipanggil di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masalah ilmu Quran dan ilmu hadis. Wa atnaba fi tafasil tilkal ulum. Maka Abu Yusuf Muhammad Hadiraini adalah Syekh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mereka hadir. Falau kana muqsiran bi syai'in, jikalau adalah Imam Syafi'i itu kurang pada masalah sesuatu min hadhil ulum daripada ini ilmu, la kana qad arada irdahu lil istighfafi wal ihanah, niscaya keduanya itu akan menghinakan sidin. Wadhalika mimma la yaliku bil akili. Yang demikian itu tiadalah pantas bagi orang yang berakal. Artinya orang yang berakal itu kada pantas menghinakan itu orang alim. Fahaitsu aqdam ahli dawa ima'a yati khawfihi min ar-rasyidi wa ma'a ittima'il a'da'il aqwiya'i
sekira-kira ia maju atas ini pengakuan serta bersangatan takutnya ia daripada Khalifah Harun ar-Rasyid dan serta terkumpulnya orang yang memusuhi Sidin, yakni orang yang kuat-kuat, dalla dzalika annahu kana mahiran fi hadhil ulum wa qawiyan fiha, dan itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu mahir di dalam ilmu Al-Qur'an, mahir di dalam masalah ilmu hadis. Al-hujjatu tsaniyah, inna akabira ulama al-hadis aqarru lahu bil fadli wal quwwati fi hadzal ilm, dan kebanyakan ulama-ulama hadis mereka mengakui dengan kelebihan dan kekuatan Imam Syafi'i pada masalah ilmu hadis. Ruya anna Ahmad bin Hanbal su'ila hal kana Syafi'i sahib hadisin. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan apakah Imam Syafi'i itu termasuk orang ahli hadis. Faqala ay wallahi kana sahibah hadisin, ay wallahi kana sahibah hadisin, ay wallahi kana sahibah hadisin. Ujar Imam Ahmad bahwasanya Imam Syafi'i itu beliau orang ahli hadis, beliau orang ahli hadis dan beliau orang yang ahli hadis. Rawaina annahu sami'al muwatta minhu wa qala annahu sabata fihi. Wa su'ila Ahmad bin Hanbal an dzalika faqala haditsun sahihun wa ra'yun dhaifun, dan ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah Imam Malik, qala haditsun sahihun, bahwasanya hadis yang ada lawan Imam Malik itu semuanya hadis yang sahih. Wa ra'yun dhaifun, Sidin kada berpegang lawan pendapat Sidin, ujar Sidin pendapatku itu lemah. Ra'yun dhaifun, pendapatku itu ujar Sidin lemah. Su'ila anil Auza'i faqala haditsun dhaifun wa ra'yun dhaifun, dan ditanyakan masalah Imam Auza'i. Imam Auza'i itu ujar Sidin hadisnya dhaif, pendapatnya dhaif. Wa su'ila ani Syafi'i, dan ditanyakan kepada Imam Ahmad masalah Imam Syafi'i, qala haditsun sahihun wa ra'yun sahihun. Imam Syafi'i itu hadisnya sahih, pendapatnya sahih. Hadisnya sahih, pendapatnya sahih. Faqala hadisun sahihun wa ra'yun sahihun. Wajarnya seperti Imam Syafi'i atau imam yang lain, mereka itu bergelar imam karena mereka semuanya alim masalah ilmu Quran, alim itu masalah ilmu hadis dan hadis-hadisnya. Wasuilan Abi Fulan yuridu Abu Hanifah radhiyallahu anhu faqala la ra'ya wala hadisa. Lalu Imam Ahmad ditakoni Imam Abu Hanifah bang, ujar Sidin kalau Imam Abu Hanifah itu kadada bisi pendapat juga, kadada juga hadisnya. La ra'ya wala hadisa. Qala al-Baihaqi wa inna ma qala Ahmad bi Malikin dzalika li'annahu kana yatrukul hadisa sahih li amali ahli Madinah. Berkata Imam Baihaqi hanya saja mengata Imam Ahmad pada masalah Imam Malik karena dia meninggalkan hadis Rasulullah dan hadis Rasul yang sahih, dia mengamalkan pendapat ulama-ulama Madinah. Wa inna ma qala fil Auza'i dzalika li'annahu kana yahtajju bil maqati wal marasil fi ba'dil masail, dan berkata ia pada masalah Al-Auza'i. Al-Auza'i itu salah satu imam, yakni Abdurrahman Al-Auza'i, karena dia mengambil dalil itu dengan maqati dan marasil pada sebagian masalah. Suma yakisu alaiha, dan ia ketujuh mengias atasnya. Wa inna ma qala fi Syafi'i dzalika kana la yara al-ihtijaj ila bil hadis sahih. Imam Syafi'i itu Sidin tidak mengambil itu dalil-dalil kecuali dengan hadis yang sahih. Jadi hadis yang ada lawan Imam Syafi'i itu jadi Sidin hadis yang sahih. Summa yuqimul furu'a 'alaiha,
kemudian setelah itu Sidi mengambil yakisul furu', mengias masalah yang furu' atasnya. Wa innama qala dzalika fi abi fulan alianu kana yaqbalu riwayat al-majahil wa yaqbalu al-maqati'. Kenapa dikatakan Abu Hanifah itu dikatakan sini tidak ada berisi pendapat, tidak ada berisi hadis, karena dia menerima riwayat yang tidak diketahui orangnya, dan ia menerima al-maqati, riwayat yang terputus. Wal marasil wa ma waqa'alahu min hadisi baladihi wa in kana dhaifan qablahu wa tarakal qiyasa li ajlihi. Dan Imam Abu Hanifah itu meninggalkan qiyas, wa tarakal qiyasa li ajlihi. Wa ma waqa'ila min ahadisi sa'iril biladi wa in kana sahihan la yaqbalhu wa adahu ilal istihsani wal qiyasi. Wa rawaya Baihaqi annahum tanadharu inda Ahmad qala rajulun ya Ahmad ya Aba Abdillah la yasu fi haditsun faqala Ahmad inna ma lam yasab bihi haditsun fa bihi qaulun lisyafi'i wa dzalika idullah annahu qad wajada bi hujjatan. Pernah terjadi mereka itu berdebat, dan di situ ada Imam Ahmad bin Hambal. Maka berkatalah seseorang bagi Imam Ahmad, hai Abu Abdillah, tidak sah padanya itu hadisnya. Maka mengatalah Imam Ahmad, jikalau tidak sah pada itu hadis, sedangkan di situ ada perkataan Fabihi qaulun li Syafi'i, dan pada itu ada perkataan Imam Syafi'i, yang demikian itu menunjukkan bahwasanya hadis itu menjadi hujjah atau menjadi dalil. Wa qaulu hadza tansisun min Ahmad inda kamali ilmi li Syafi'i bil hadisi wa mimma yukarriru dzalika ma rawanu su'ila Ahmad bin Hambal amman hafidha mi'ata alfi hadisin an Rasulullah hal yufti. Imam Ahmad pernah ditanyakan orang masalah orang yang hafal 100.000 hadis dari Rasulullah, bolehkah dia memberi fatwa? Faqala la, ujar Imam Ahmad, kada boleh. Qalu Pami'atai alfin, kalau orang hafal 200 hadis, 200.000 hadis Rasulullah, bang qala la, ujar sidin kada boleh jualnya jadi mufti. Qalu ba salasumi ati alfin, kalau 300.000 hadis bang. Qala arju ayadu dalahu dzalika, dan aku mengharap, ujar sidin, kalau nya hafal 300.000 hadis, aku mengharap baru orang itu boleh memberi fatwa, baru boleh orang itu memberi fatwa. Fa idza kana i'tiqadu Ahmad hadzal ladzi dzakarnahu thumma i'taqada fi Syafi'i ma dzakarnahu dalla dzalika an ala kamali ilmi Syafi'i bil ahadisi, dan itu menunjukkan Imam Syafi'i itu sempurna itu ilmu hadis beliau. Wa amma Yahya bin Mu'in farawa inama dhahaba yawman ila Ahmad bin Hambal pamarra asy-Syafi'i ala Baghlati faqama Ahmad ilahi. Pernah terjadi Yahya bin Mu'in, dia meriwayatkan dia pergi suatu hari datangi Imam Ahmad bin Hambal, maka lewatlah Imam Syafi'i di atas kendaraan bagol beliau. Faqama Ahmad ila, berdiri Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, wa tabi'ahu, dan mengikuti akan dia. Wa abta'a ala Yahya ibn Mu'in, dan terlambat ia atas Yahya bin Mu'in. Falamma raja'a ilaihi qala lahu Yahya ya Aba Abdillah lima fa'alta hadza. Ujar itu Yahya bin Mu'in, kenapa engkau
Ketika datang itu Syafi'i engkau berdiri. Faqala Ahmad da'anka hada al-laum adzamma wa zamdam bal bagl wal dam zanabal baglati. Itu barisnya danab, nunnya berbaris lah. Maka berkatalah itu Imam Ahmad, tinggalkan olehmu dari engkau akan ini celaan kepada Imam Syafi'i, dan lazimi olehmu ekor itu bagol. Baik jika mabau jadi Imam Ahmad wa umpati Imam Syafi'i, jangan mencela Imam Syafi'i. Faqala al-Hafidh al-Baihaqi wa kana Yahya bin Mu'in fihi bughdun wa hasadun li Syafi'i. Adalah Yahya bin Mu'in ini orang yang sarik atau marah lawan Imam Syafi'i, dan dia sangat iri dengan Imam Syafi'i. Wa mahadha karena yusinul qawla fihi, dan serta ini adalah ia yusinul qawla bihi, dia masih baik berkata-kata di hadapan Imam Syafi'i. Walaupun sidin hiri, cuman di hadapan Imam Syafi'i kada wani juga, kecuali wani bebelakangan. Suma rawa bi isnadi an Yahya ibni Mu'in qala Syafi'i sadukun la ba'sa bihi. Rawa Baihaqi an Za'faran wa qala sa'atu Yahya bin Mu'in an Syafi'i wa qala law kana al-kidbu mutlaqan la mana'athu muru'atahu an ayyukadziba. Thumma qala al-Baihaqi wa inna ma kanu yas'aluna Yahya anhu lama kana fi qad istahara min hasadihi lahu. Qad istahara min hasadilahu wal fadlu ma aqara bihil a'da'a. Falamma syahida Yahya bisidqi lahjati Syafi'i ma'a shiddati hasilahu wa kathrati ta'nihi fi kulli min fi kulli ma amkanahu at-ta'nu fihi, dalla dhalika ala anna Syafi'i kana fil ghayatil quswa minal ilmi wad din. Dan walaupun Yahya bin Mu'in ini orangnya bersangatan hiri kepada Imam Syafi'i dan marah kepada Imam Syafi'i, tapi ia tetap mengakui itu kelebihan daripada Imam Syafi'i. Tetap mengakui kelebihan daripada ilmu Imam Syafi'i. Qala wa lamma qadima Syafi'i Baghdad lazim Ahmad bin Hanbal wa kana yamsi ma'a baghlati Syafi'i. Manakala Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad, maka melazimilah akan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal berjalan mengiringi itu bagolnya Imam Syafi'i. Wa ba'atha Yahya bin Mu'in ilaihi wa qala kaifa tamsi ma'a baglati hadzal rajul. Maka ujar Yahya bin Mu'in, hai Ahmad bin Hanbal, bagaimana engkau berjalan mengiringi ini bagolnya ini laki-laki. Faqala law kunta minal janibil akhar lakana anfa'alaka. Jikalau engkau umpat mengiringi aku juga di samping bagal tersebut, niscaya itu lebih bermanfaat bagi engkau. Rawai Baihaqi an Ishaq bin Rahwayhi qala akhadha Ahmad bin Hanbal biyadi wa idhab anhu wa talabna ilahi fama ra'ayna minhu illa khairan. Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah Imam Syafi'i, qad sa'alna anhu, sungguh menanyakan kami daripadanya, wahtalabna ilahi, dan kami itu berlain-lainan kepadanya, tetapi fama ra'ayna minhu ila khairan, walaupun kami ini beda pendapat, tapi ketika melihat Imam Syafi'i itu tidak ada celaknya kecuali khairan, kecuali itu baik. Rawah Baihaqi bi isnadihi an Abi Zar'ata Abdullah bin Abdul Karim Ar-Razi
wa huwa ahadu arkani ilmil hadisi annahu qala ma inda Syafi'i haditsun ghalatun fihi, tidak ada satu hadis pun yang tersalah lawan Imam Syafi'i tersebut. Tidak ada satu hadis pun yang salah di sisi Imam Syafi'i. Wa ri'adhan an Yahya bin Sa'id al-Qattan annahu qala inni la ad'ullah li Syafi'i wa akhussu bihi. Diriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id al-Qattan, aku jadi sini sungguh mendoakan akan Allah Ta'ala bagi Imam Syafi'i, dan aku mengkhususkan doa itu khusus kepada Imam Syafi'i. Wa Abdurrahman ibni Mahdi anhu qala lamma ba'asa Syafi'i ilahi kitab risalati qala ma usalli salatan illa wa ad'u Syafi'i fiha. Ujar Syekh Abdurrahman bin Mahdi, ketika Imam Syafi'i itu sidin mengarang kitab Ar-Risalah, aku Jasdin tidaklah aku sembahyang satu sembahyang apapun kecuali aku senantiasa mendoakan Imam Syafi'i. Fasabata bima dzakarna anna akabir ulamil hadis alladziina kanu fi zamani Syafi'i aqarru lahu bil fadli wa taqaddum bi hadzal ilm, dan tetaplah dengan apa yang telah kami sebutkan, kebanyakan ulama hadis yang mereka itu di zaman Imam Syafi'i, mereka mengakui Imam Syafi'i itu mempunyai kelebihan dan beliau orang yang paling top pada masalah itu ilmu hadis. Wa amal Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari maka dzakara asy-Syafi'i fi tarikhihi al-kabir qala Muhammad Idris asy-Syafi'i al-Qurasi mata sanata arba'in wa mi'ataini thumma inna ma dzakara fil babi dhu'afa ma'a ilmihi bi annahu kana qad rawa syai'an katsiran min al-ahadits walau kana min ad-dhu'afa fi hadzal babi la dzakarahu kama dzakara Abu Hanifah fi hadzal babi, bahwasanya Imam Bukhari di dalam masalah hadis dhaif, sidin tidak pernah menyebutkan hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i itu tidak pernah mengambil hadis-hadis yang dhaif. Kalau Imam Ahmad, ujar Imam Abu Hanifah masih mengambil hadis-hadis yang dhaif. Wa amal Imam Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Kushairi an-Nisaburi fanaqala Baihaqi bahri kitab alladhi samahu bi khata'in min khata'i Syafi'i bisnadi an Muslim anna qala fi qawli ikhtiyar bi mas'alatin wa hadha qawlu ahli ilmi bil hadis wal akhbari mimman ya'rifuna bi tafaqwi fiha wal ittiba' laha minum Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa Muhammad bin Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibnu Rawahi. Summa haka Musliman raju annahu kana yu'ayyiru Syafi'i bi annahu yarwi an dhu'afa. Summa qala Muslim Asy-Syafi'i lam ya'tamid bi tilkal mas'ala tilkal ahadits dhaifati. Ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis yang dhaif. Maka ujar Imam Muslim, Imam Syafi'i itu tidak berpegang ia pada masalah-masalah yang demikian itu dengan memakai hadis yang dhaif. Balkana yanziul hujaza fi aktsari masail minal Qur'an wa minal qiyasi summa yadhkurul ahaditsa qawiyatan kanat aw ghaira qawiyatin wa ma kana minha qawiyan itamadahu wa man lam yakun qawiyan zakarahu indal ihtidadi bi dzikri khamilin fatirin la li ajlil istidlali. Adalah Imam Syafi'i itu sidin mengambil hadis-hadis yang kuat atau nang kada kuat. Apabila hadis itu nang kuat, maka sidin memegang akan dia, dan apabila hadis itu kada kuat, sidin menyebutkan ini dalilnya. Tapi itu tidak menjadi dalil sidin. Qala Muslim dalilu ala anna alladhi qulnahu wa madhhabu Syafi'i fil ahadisi
adhaifati anna madhabu tarakal ihtida biqauli tabi'in thumma inna fi katsirin minal masaili yadhkuru dalaila minal Qur'an was sunnah wal qiyas summa ya'ti ala athari bima yaqulu Ibnu Jurayjin wa ata'un wa amrum dudinar wa ghairuhum minat tabi'in li alla yuqala inna hadzal qawla alladhi dzakarahu lam yaqul bihi hadun ghairuhu mana la ya'taqidu fi aqawilihim ana hujatun fa kadza hahuna hadza jumlatul kalam alladhi qararahu muslimunul hajjat wa min a'zami dalaili ala husni itiqadi fi Syafi'i wa ghayati ta'zimi lahu wa amal Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Uzaimah fala nizafi annahu kana fi darajatin alim bi ilmil hadis summa innahu kana 'azima ta'zim li Syafi'i syadidal hubbi lahu wa kaifa wa kana huwa tilmidul Muzani wal Muzani tilmidul Syafi'i adalah Imam Muslim, beliau bersangatan takzim kepada Imam Syafi'i dan beliau mengiktikadkan kepada Imam Syafi'i. Dan adapun Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, beliau tidak pernah membantah pada masalah Imam Syafi'i ini. Dan beliau mengatakan Imam Syafi'i ini orang yang alim, punya derajat yang paling tinggi di masalah ilmu hadis. Dan Sidin bersangatan membesarkan kepada Imam Syafi'i, bersangatan cinta kepada Imam Syafi'i karena Sidin ini murid daripada Imam Al-Muzani dan Imam Muzani itu murid daripada Imam Syafi'i. Wa amal mutaakhiruna minal muhaddisina fa aktsarum ilman wa aqwahum quwatan wa asyadduhum tahqiqan min hadis haulai wa hum Abul Hasan Ad-Daruqutni. Adapun daripada ulama mutaakhirun daripada ahli hadis, kebanyakan mereka itu punya ilmu masalah hadis, mereka seperti Abul Hasan Ad-Daruqutni wal Hakim Abdullah Al-Hafidh wa Syekh Abu Nuaim Al-Asfihani wal Hafidh Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi wal Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Al-Jauzaki sahibu kitab Al-Muttafaq wal Imam Al-Khatib sahibu Tarikh Baghdad wal Imam Abu Sulaiman Al-Khitabi alladzi kana bahran fi ilmi al-hadisi wa qila fi sifatih jala haditha li Abi Sulaiman kama ja'ala al-haditha li Ibni Sulaiman wal murad minhu Daud alaihissalam alladzi qala Allah ta'ala fihi wa alanna lahul hadida fa haula'il ulama'u suduru hadzal ilmi ba'da syaikhaini wa hum bi asrihi muttafaquna ala ta'zimi Syafi'i. Ulama-ulama mutaakhirun tersebut yang semuanya mereka ahli hadis tersebut, mereka menta'zimkan Imam Syafi'i wal mubalagha fi sana alaih, bahkan bersangatan memuji kepada Imam Syafi'i. Wa likulli wahidin minhum tasnifun mufradun fi manaqib wa ma'asir wa fadailihi wa kullu ma dzakarna yadullu ala anna ulama al-hadisi qadiman wa hadisan kanu mu'azzimina lisyafi fi hadzal ilmi wa mu'tarifina bi taqaddumihi wa tafawuqihi. Semua ulama-ulama hadis itu mereka menta'zimkan Imam Syafi'i, bahkan mereka mengakui dengan kealiman Imam Syafi'i masalah hadis. Al-hujjatu rabi'ah ala taqaddum Syafi'i ilmi fi hadzal ilm anna kitab al-musamma Musnad Asy-Syafi'i kitab nasyurun fid dunya wa lam yaqdir ahadun ala ta'ni bal rubbama ta'ana fi aqwamin ashabi ra'i walakin dzalika la ibrata bihi wa bayanuhu min wajhini innahum laisu min arbabi hadzal ilm. Ada yang keempat, Imam Syafi'i itu terdahulu daripada yang lain karena ada kitab beliau namanya Musnad Syafi'i. Itu hadis-hadisnya Imam Syafi'i
yang sini diriwayatkan daripada guru Sidin Imam Malik daripada Nafi', Nabi dan Ibnu Umar. Dan di situ disebut ketinggian ilmu hadisnya Imam Syafi'i. Adapun orang-orang yang mencela Sidin itu kebanyakan mereka itu bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis dan bukan mereka ahlinya. Dan orang yang mencela Imam Syafi'i itu innam a'da'un wala ghairahu biqaulil a'da'i wala ibrata biqaulil a'da'. Mereka itu semuanya memusuhi Imam Syafi'i dan perkataan orang yang memusuhi itu tidak diambil iktibar karena orang sudah syarik terdahulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa fanikan ya arhamar rahimin ya maulana wa jibril hadirin wa tawassalna ilaka bil hamd.